নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই পল দাস। মৰিয়নিত এজন গ্ৰাহকে আইচক্ৰীম কিনি খাওঁতে পোক ওলোৱাৰ অভিযোগ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আনিছে ভাবুকি। নিউজ ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্ট। মৰিয়নিত আইচক্ৰীমত ওলাল পোক। হয়, আপুনি যদি আইচক্ৰীম খাই ভাল পায় তেনেহ'লে সাৱধান হওক, কাৰণ মৰিয়নিত আইচক্ৰীমৰ মাজত ওলাইছে পোক। এই অভিযোগ আইচক্ৰীম ক্ৰয় কৰি খাবলৈ লোৱা এগৰাকী গ্ৰাহকৰ। ইয়াকে লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নিত। कैंटी पार्क थाना भवन के सामने सिनेमा हॉल के पास मुझे नारद अभी वो एक आदमी चौकोबार खाए थे क्या तो हाथ पे कीड़े कीड़े कीड़ा छोटा सा निकला देखा कीड़ा देखा कि हम वहाँ पे खा के लेके आए हम तब देखे। हाँ, हम रोड पे खा रहा था, वो लेके गए खाने तो गिरा तो लेके आए कि ये देखे क्या है बस। हाँ, अच्छा अब ज़्यादा ये तो पैकेटिंग माल है, इसमें अब ऐसे हो गया। हम तो कंपनी इतनी इसे लाया है। हाँ जी, दादी ने ये जो क्या चीज था वो खाया हुआ था, वो चोकोबार वो पैकेट में वो एक्सपायरी डेट लिखना पड़ता है कि नहीं पड़ता, लिखता है कि नहीं लिखना चाहिए। हाँ, मगर लिखा हुआ है क्या? नहीं है, आज हम देखा है। कितना दिन तक रह सकते हो ये तो हमको भी उतना मालूम नहीं तब तो बिक्री नहीं होता है। नहीं तो हम लोगों का गिनती करके लाते हैं और फिर गिनती से वापस कर देते हैं। हाँ जी, बिक्री होता है क्या पूरा का पूरा? नहीं रह जाता है, हल्का फुल्का बच जाता है। जो बचा हुआ फिर आज लेके आए, कितना दिन तक रख सकते हैं? वो हर दिन बनाता है, मिलता है, ले जाता है, ऐसे ही होता है। अब ये हमको भी मालूम नहीं है। साल वाला रह गया तो आज वाला फिर लेके आ गए ना। ऐसा क्यों होता है सर, ये तो हमको भी मालूम नहीं, हम तो बिक्री करने वाला आदमी है। জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰি মৰিয়নিৰ নাৰদ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ বৰফ ফেক্টৰীত প্ৰস্তুত কৰা আইচক্ৰীমত সেউজীয়া পোকে কিলবিলাই থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি এগৰাকী গ্ৰাহকে এনেদৰে অভিযোগ আনে। কি হ'ল আপোনাৰ এই আইচক্ৰীম এটা মই ক্ৰাইক্ট কৰিলোঁ। ক্ৰাইক্ট কৰাৰ পিছত মই বৰ্তমান খাই আছিলোঁ ইয়াত ওচৰতে, তেওঁ থকা অৱস্থাতে খাই থকা অৱস্থাত আপোনাৰ আইচক্ৰীমটো খাই যোৱাৰ মই মানে গলি যোৱাৰ কাৰণে মই হাতত মানে এনেকৈ হাতটো কৰোঁতে তাৰপিছত দেখিলোঁ যে আপোনাৰ বিভিন্ন পোক ওলাইছে গ্ৰীণ কালাৰৰ পোকবোৰ, মানে এনেকুৱা মানে এই আমি এতিয়া খাইছোঁ কাৰণে দেখিলোঁ। এতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খায়, এতিয়া তেওঁলোকে খালেতো গম নাপাব, খাই দিয়া হয়। সেইকাৰণে এতিয়া মই দেখি পিনে লগালগ আপোনালোকক মই ফোন কৰি পিনে অৱগত কৰিলোঁ। একো নাই, ইয়াত লিখা তাৰিখ বোলা বস্তুটো আপোনাৰ এক্সপায়াৰী ডেট, মেনুফেকচাৰিং ডেট একোৱে নাইকিয়া, আপোনাৰ একোৱে লিখা নাইকিয়া। সেইটো কাৰণে কওঁ তেওঁলোকৰ কোম্পানীবোৰক যাতে বিভিন্ন ব্যৱস্থা লোৱা হয়। ডিজিপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।